क़यामत की तारीख क्या है? इंसानियत का आखिरी दिन कब होगा? खलाई मखलूक ने औरत से राब्ता क्यों किया? साइंस क्या कहती है? मजहबी अकायद क्या बताते हैं? दुनिया के तमाम मज़ाहिब किसी ना किसी अंदाज में क़यामत की निशानियां बताते हुए ये ज़रूर कहते हैं कि दुनिया कब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस हवाले से कोई तारीख नहीं दी जाती। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में किसी न किसी तौर पर और किसी न किसी अकीदे की बुनियाद पर क़यामत के मंजर की ज़रूर निशानदही की गई है। उसमें यह ज़रूर बताया गया है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसे रोज़े महशर कहा जाएगा और फिर ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अगर हम मुसलमानों के मुताबिक देखें तो उसके मुताबिक क़यामत का दिन एक मुकर्रर है। इसी तरीके से ईसाई, यहूदी या फिर हिंदू मज़हब या फिर बुद्ध मज़हब या फिर दीगर तमाम मज़ाहिब का अगर गौर से देखा जाए तो उसमें ये बात वाज़ेह होती है कि एक दिन वो होगा कि जब तमाम पहाड़ रुई के गालों की तरह बिखर जाएंगे। मगर ये इंतहाई अहम है कि हर दौर में साइंसदान, मुहक्किकीन या फिर कुछ और तरह के लोग एक तारीख जरूर देते हैं कि क़यामत आने वाली है। अगर आप गूगल उठाकर देखिए और अगर आप सर्च कीजिए तो आपको अंदाजा होगा कि जब से कायनात बनी है और जब से दुनिया के अंदर इंसान का वजूद हुआ है और जब से इंसान ने शऊर लिया है, तब से लेकर अब तक मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अदवार में गुजरे हैं जो कुछ ऐसे वाक़यात बयान करते रहे कि बस अब जल्द क़यामत आने वाली है, और उस हवाले से वो मुख्तलिफ तारीखें भी देते रहे हैं। अगर आप गूगल पर स्टडी करें और आप दुनिया भर की तमाम रिसर्च को इकट्ठा करें तो ऐसा लगेगा आपको कि हर सदी में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि अगले 5 साल के बाद कोई एक ऐसी नागहानी आफत आएगी। किसी ने 2 साल कहा, किसी ने कहा 26 अक्टूबर, किसी ने कहा 23 अक्टूबर, किसी ने कहा 12 सितंबर, किसी ने कहा 2012 और किसी ने कहा 2026। जैसा कि माया तहजीब में कहा गया कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी और आग के गोले आसमान से जमीन पर बरसेंगे। इसकी जो सबसे मशहूर बात हुई और आज की सदी में जो सबसे मशहूर तहजीब का चर्चा हुआ वो माया तहजीब का है, जिसमें यह कहा गया कि सन 2012 के अंदर ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। इस ज़मीन के ख़ात्मे के लिए उन्होंने जो अपने वक्त में थ्योरी पेश की थी उसके मुताबिक ये था कि आसमान से ऐसे आग के बगोले गिरेंगे कि हर तरफ तबाही मच जाएगी और उसमें सिर्फ एक ऐसा गुरोह होगा जो अपनी ज़िंदगी को बचाने में कामयाब हो सकेगा। दुनिया का नक्शा बदल कर रह जाएगा, बर्रे आज़मों की तकसीम तब्दील होकर रह जाएगी। और फिर उसके बाद इसको परवान चढ़ाने के लिए साजिशी नजरियात ने जन्म लेना शुरू किया और उस वक्त की एक बड़ी मारूफ फिल्म माया बनी। और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि क्या 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन सिर्फ ये माया नजरिए तक ही महदूद नहीं है। इसी तरह एक नजरिया ये भी है कि एक सैयारा इस जमीन से टकराएगा और इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। इस नजरिए की हालिया इब्तदा एक खातून की उस सोच से हुई कि जिसमें उसने इस बात का दावा किया कि उसका मुख्तलिफ खलाई मखलूकात से राब्ता हुआ है। हैरत अंगेज तौर पर यह राब्ता किसी साइंसी आलात की बुनियाद पर नहीं हुआ, बल्कि उसकी जहन और वहां खलाई मखलूक की भेजी गई फ्रीक्वेंसी के दरमियान हुआ। निबिरो, तबाही क्या है जब दुनिया से एक सैयारा टकराएगा? ये कयामत होगी। इसके सामने वाले सैयारे यानी इसके सामने जो सैयारा टकराएगा उसे निबिरो या फिर सैयारा एक्स कहा जाने लगा।
اس کی بانی نینسی لائڈر 1995 میں اپنی معروف ویب سائٹ زیٹا ٹاک میں بتاتی ہیں کہ میرا رابطہ ان تمام لوگوں سے ہو رہا ہے کہ جسے خلائی مخلوق کہا جا رہا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ تھیوری پیش کی کہ زیٹا وہ سٹارز، وہ ستارے ہیں جسے آپ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، جو چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہاں پر کچھ خلائی مخلوق موجود ہیں اور انہوں نے مجھے سگنلز بھیجے ہیں۔ یہ سگنلز انہوں نے یہ بتایا کہ میرے دماغ کے اندر جو امپلانٹ ہے اس نے ریسیو کیے اور میں اسے ڈیکوڈ کرنے میں جب کامیاب ہو گئی ہوں تو مجھے یہ بتایا گیا کہ مجھے دنیا میں اس کام کے لیے چنا گیا ہے کہ میں بنی نوع انسان کو اس بات سے آگاہ کر سکوں کہ جلد قیامت برپا ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2003 وہ ہوگا کہ جب دنیا تباہ ہو جائے گی اور ایک سیارہ نبرو اس سے ٹکرائے گا، جسے پلانٹ ایکس یا سیارہ ایکس بھی کہا جاتا ہے۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس یہ سگنل ریسیو ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ سگنلز آتے ہیں اور مجھے وہ پھر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور میرا دماغ ان تمام کوڈ ورڈز کو پڑھ کر بتاتا ہے کہ آئندہ دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ اس تھیوری کے لیے کوئی سائنسی حقیقت موجود نہیں تھی، صرف اس میں ایک عقیدے کا معاملہ تھا۔ زیٹا ٹاک ایک ویب سائٹ تھی جس میں تمام چیزیں نشر ہو رہی تھی، اسے اتنی مقبولیت نہیں ملتی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو روحانیت کو سائنس کے ساتھ ملا کر دونوں کی غلط تشریحات کر کر کچھ نیا نتیجہ عکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر ظاہر ہے ہر دور میں کنسپائریسی تھیوری یا سازشی نظریات کو تسلیم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف کہانیوں پر اور یقین کر لیتے ہیں۔ یہ ان کہانیوں کے کرداروں کو سچ سمجھنے لگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں اس سے کوئی بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے۔ زیٹا ٹاک کی باتوں کو چند ویب سائٹس نے لینا شروع کیا اور سوشل میڈیا کا دور اور انٹرنیٹ کا دور ہے کہ جس میں یہ بات سے بات پھیلتی گئی اور یہ بات لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی جانے لگی کہ جلد 2012 یا 2013 میں دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ جب وہ سیارہ زمین سے ٹکرائے گا یا ٹکرانے کے بالکل قریب ہوگا تو ایک قطب یعنی کہ جسے پول کہا جاتا ہے زمین کے، وہ تبدیل ہو جائے گا اور انسانیت تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ یہاں پر گیس ختم ہو جائے گی اور زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اس کے اندر چلے جائیں گے، ایک بھی انسان اس میں باقی نہیں رہے گا۔ یہ اپنی تھیوری کو پیش کرنے کے لیے کوئی سائنسی ٹھوس حقیقت تو نہیں دے سکی تھی، لیکن یہ کہتی رہی کہ جناب میرے پاس اس طرح کے سگنلز آ رہے ہیں۔ زکریا تحقیق کے حوالے سے ایک بڑا نام تصور کیا جاتا ہے۔ اس نے بابلین اور سومیری تاریخ پر کافی کام کیا تھا۔ زکریا کی کتاب دی اینڈ آف ڈیز بڑی ہی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر دو سویلائز یعنی کہ جو کہا جاتا ہے کہ سب سے قدیم سویلائز تہذیبیں ہیں، بابلین اور سومیری کی جو کتب موجود ہیں، بلکہ کتب نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر جو تحاریر موجود ہیں، ان تحاریر سے یہ بات کو عکس کیا کہ قیامت آنے والی ہے، یعنی کہ قیامت کا وہ دن کہ جب زمین تباہ ہونے والی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ 21ویں صدی کے بالکل شروع میں یعنی سن 2000 سے لے کر 2017-15 تک کے درمیان یہ واقعات رونما ہوں گے۔ زکریا کو تحقیق کے حوالے سے بڑا نام سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انوناکی سے کی تہذیب ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا لفظ خدا سے اور کی کا لفظ جنت سے نکلا ہے اور یہیں سے یہ چیزیں آئیں گی۔ نبرو کا نام بھی در حقیقت زکریا نے اسی چیزوں سے یعنی کہ بائبیلین اور سومیری تہذیب سے حاصل کیا تھا۔ اسی کی بات کو ثابت کرنے کے لیے کرسچن نیومرولوجسٹ ایک بڑے سائنسدان ڈیوڈ مین نے کہا کہ تباہی 23 ستمبر 2017 کو ہوگی۔ میڈیا میں اس بات کو بہت زیادہ کوریج دیا گیا اور جگہ جگہ اس بات کو چلایا گیا کہ جناب ایسا ہونے والا ہے۔ کیا ناسا اس حوالے سے حقائق کو چھپا رہا ہے؟ ناسا کے ایک سینئر سائنسدان نے کہا کہ اسے روزانہ 20 سے 25 یہ ای میل موصول ہوتی ہے کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے اور ناسا حقائق کو چھپا رہا ہے۔
सन 2012 में रिटायर होने वाले नासा के सीनियर साइंसदान डेविड ने इस बात का इंकशाफ किया कि उनके पास रोजाना की बुनियाद पर 20 से 25 ऐसी ईमेल्स आती हैं जिसमें यह कहा जाता है कि जमीन तबाह होने वाली है और एक सैयारा उससे टकराने वाला है। इस तमाम में ये बात जरूर इसरार की जाती है कि नासा, जो कि इस रिसर्च का सबसे बड़ा इदारा है, वो तमाम हकाइक को छुपा रहा है ताकि दुनिया में पैनिक ना फैले। और वो जब उसे किसी बात का जवाब दिया जाता था तो कोई भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि नासा सच कह रहा है कि कोई भी चीज इस वक्त जमीन के इतने करीब मौजूद नहीं है कि वो जमीन के पास से गुजरे या जमीन को से टकरा सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डूम्सडे पर यकीन रखते हैं। डूम्सडे का मतलब ये होता है कि एक ऐसा दिन कि जब दुनिया तबाह हो जाएगी और सब लोग खत्म हो जाएंगे और फिर नई जिंदगी का आगाज होगा। डूम्सडे पर मानने वालों का ये यकीन होता है कि जनाब कोई सैयारा, कोई चीज, कोई जमीन में कोई ऐसी हलचल मचने वाली है। इसके लिए वो साइंसी हकाइक को भी सामने रखते हैं और साइंस को भी इसके साथ जोड़कर बयान करते हैं। वो कहते हैं कि कोई सैयारा जमीन से टकराएगा और टकराने के बाद सब कुछ तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। क्या खलाई मखलूक वाकई में आने वाली है और कायनात के किसी भी जगह से वो ऐसे सिग्नल्स इंसानों को फराहम कर रही है कि जिसकी बुनियाद पर यह दावा किया जा सके कि जल्द कयामत बर्पा होने वाली? क्या वाकई में साइंस सब कुछ छुपा रही है और छुपा कर वो क्या मकासद हासिल करना चाहती है? एक साजिशी नजरियात रखने वाले लोग इस बात को ज्यादा तस्लीम क्यों करते हैं? साइंस ऐसे तमाम नजरिए को झूठ और दिमाग का खलल करार देती है और कहती है कि उसके पास इस तरह के कोई भी शवाहिद मौजूद नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि वक्तन फक्तन कयामत के दिन और उस हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इस बात को देखें कि बहुत सारे मजहबी अकायद रखने वाले लोग हों या फिर मुख्तलिफ रूहानियत से ताल्लुक रखने वाले लोग हों या फिर वो साइंसदान हो कि जो रूहानियत पर यकीन रखते हैं या फिर वो साइंसदान हो कि जो कि कोई एक साजिशी नजरिया तश्कील देते हैं, उसकी बुनियाद पर यह कहा जाता है कि जल्द दुनिया खत्म हो जाएगी। मगर साइंसी तहकीक और साइंसदान इस बात से कतई इनकार करते हुए कहते हैं कि ताहाल कयामत आने के यानी कि दुनिया के तबाह होने के कोई भी मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई भी निशानियां मौजूद नहीं हैं। अलबत्ता मजहब के हवाले से कहा जाता है कि इसकी कई निशानियां मौजूद हैं। पर दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब इस हवाले से अलग अलग अकायद रखते हैं और अलग अलग नज़रियात पेश करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। इसकी अगली सीरीज हम आपको अगले प्रोग्राम में देंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।